प्रोग्राम इनसाइट सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान इज़हार सुमरो। नाज़रीन, अॼु असां जंहिं मौज़ू खे बहस हेठि आणींदासीं उहो सिंध में हिन वक़्तु बरंदड़ इशू आहे, बरंदड़ मौज़ू आहे ऐं सिंध जे समाज जे अंदरि न रुगो मीडिया, सोशल मीडिया ते पर हर घर में इन ते बहस थी रहियो आहे। मामिलो आहे सिंध में हिकु पासे अदम बर्दाश्त वारे रवैयनि जो, इंता पसंदी वारी सोच जो ऐं ॿिए पासे उन जे साम्हूं बीठल रवादारी, सहप ऐं सिंध जे सूफ़ियाणे रंग में मामलनि खे ॾिसण वारे सोच जो ऐं इन्हनि जो हिकिड़े क़िस्म जो मुक़ाबिलो असांखे नज़र अची रहियो आहे। हिकिड़े क़िस्म जी आम्हूं साम्हूं कैफ़ियत आहे ऐं इन सॼी सूरताल दौरान मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि में असां ॾिठो आहे त सिंध में हिकिड़ी वाज़े राय इहा आहे त सिंध तारीख़ी तौर ते हिकिड़ो अहिड़ो समाज रहियो आहे जेको सभिनी मज़हबनि जो एतिराम करे थो, जेको सभिनी सोच धाराउनि जो एतिराम करे थो ऐं उन जे अंदरि पंहिंजे जोहर में गूनागूनियत आहे, उहो सभिनी खे पाण सां सलाड़े खणी हले थो। तंहिंजे करे तारीख़ी तौर ते सिंधी समाज कंहिं बि तरह सां का इंता पसंद सोच न रखंदो आहे, न ई उन जी हिमत अफ़ज़ाई कंदो आहे ऐं इहो ई सबबु आहे जो सिंध सूफ़ियुनि जी सरज़मीन सॾी वेंदी आहे। इन सॼे पस मंज़र में वेझड़ में जेके कुझु वाक़िया थिया आहिनि, जिन मां हिकिड़ो वाक़ियो अमरकोट में साम्हूं आयो ऐं सॼी दुनिया ताईं उहो वियो, जेको डॉक्टर शाहनवाज़ जे हिकिड़े पासे पुलिस जे हथां थियल क़तल जो आहे ऐं उन खां पोइ जहिड़ी रीति हुनखे तदफ़ीन दौरान हुनजे बॉडी खे साड़ियो वियो, हुनजे लाश खे साड़ियो वियो ऐं उन खां पोइ जेका सरकार जी रविश आहे ऐं हुकूमत जहिड़े तरह सां पहिरीं ऐलान कया ऐं पोइ बाद में अमली तौर ते का बि कार्रवाई न कई। इन दौरान गुज़िरियल छंछर ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ ग्रुपनि, मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि गॾिजी तौर ते हिकिड़ो रवादारी मार्च करण जो सॾु ॾिनो, जेको सॾु हुननि 15 ॾींहं अॻे ॾिनो हो। इन दौरान हिकिड़ी मज़हबी तंज़ीम बि आख़िरी ॾींहंनि में ऐलान कयो त साॻे ॾींहं ते साॻी जाइ ते हू बि रैली कढंदा, हू बि एहतजाज कंदा। इन सूरताल में सिंध सरकार ओचितो रिवायती अंदाज़ में शयुनि खे ॾिसंदे कलम 144 लागू कयो कराची में ऐं पोइ थियो ईअं जो अमली तौर ते जॾहिं प्रेस क्लब वटि सिंध जे रवादारी मार्च में शरीक सिंध जा अदीब, शाइर, सहाफ़ी, वकील, समाजी कारकुन सभु गॾु थिया, नौजवान गॾु थिया, न्याणियूं गॾु थियूं ऐं उन्हनि हिकिड़ो पुरमन अंदाज़ में एहतजाज करणु शुरू कयो त उन जे मोट में जहिड़ी रीति पुलिस हिकु भेरो वरी पंहिंजी ईअं खणी सम्झो त हिकिड़ी जेका हुनजी फ़ाशिस्ट अंदाज़ वारी सोच हूंदी आहे कॾहिं कॾहिं, जेका साम्हूं अची वेंदी आहे, जेका तशदुद खे पंहिंजो आख़िरी ऐं वाहिद रस्तो सम्झंदी आहे ऐं उनखे उन्हनि इस्तेमालु कयो ऐं उन जे नतीजे में हिकिड़े पासे अहिड़ा वाक़िया थिया जिन सिंध जे रिवायतुनि खे बि शर्मायो, छाकाणि त न्याणियुनि खे रोडनि ते घेलियो वियो। ॿिए पासे सिंध जे पढ़ियल लिखियल बाशऊर अदीबनि, लेखकनि, फ़नकारनि, सहाफ़ियुनि सां जेका उते नाइंसाफ़ी थी, जेको उन्हनि ते तशदुद थियो, उन मामले खे न रुगो सिंध में वॾे पैमाने ते फैलायो सोशल मीडिया जे ज़रिए ऐं मीडिया जे ज़रिए ऐं सिंध TV उन में हिकिड़ो वॾो किरदारु अदा कयो इन सॼी मामले खे हाईलाइट करण में। पर आलमी सतह ते बि इहो बहस जो मौज़ू बणियो त हीअ जेका अदम बर्दाश्त आहे, हीअ जेको समाज में ॿिए जी ॻाल्हि न ॿुधण वारो रवैयो आहे ऐं सरकार जो जेको इहो रवैयो आहे त पुरमन एहतजाज जी बि इजाज़त न हुजे, पुरमन प्रोटेस्ट जी बि इजाज़त न हुजे ऐं पोइ कलम 144 लागू कजे, पोइ पुलिस जे ज़रिए पढ़ियल लिखियल माण्हुनि खे लठियूं हणजनि, पोइ उन में सिंध जो नाले वारे लेखक ऐं दानिश्वर जामी चांडियो हुजे, सिंध जो नाले वारो फ़नकार सैफ़ समेजो हुजे, सिंधू नवाज़ न्याणी हुजे, जामी चांडियो जी न्याणी रुमासा हुजे या बख़्शल थलो हुजे या ॿिया जेके इहे समूरा पढ़िया गढ़िया माण्हू आहिनि जेके सिंध में हिकिड़ी बेदारी वारी सोच खे अॻियां खणी हलनि पिया, उन्हनि सां ताक़त जे ॿोलीअ में ॻाल्हायो वञे ऐं उन्हनि जो आवाज़ु दॿाइण जी कोशिशि कई वञे त अमली तौरु पाण ॾिठोसीं त सरकार इन में नाकाम वई, छाकाणि त जेतिरी ताक़त सां उन्हनि आवाज़ु दॿाइण जी कोशिशि कई, उनजो पड़ाॾो उहिदो वधीक शिदत सां थियो ऐं अमली तौर ते इहो सवाल थिया त हिकिड़ी जमहूरी हुकूमत में छा पुरमन एहतजाज जी इजाज़त न हूंदी आहे
ऐं जेकॾहिं पीपल्स पार्टी जी सरकार इहो अमल कयो आहे त हक़ीक़त में उन पंहिंजे उसूलनि ऐं जमहूरियत जे उसूलनि खे बि पुठी ॾिनी आहे। इन सॼी सूरताल ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं। हीउ हिकिड़ो असांजो प्रोग्राम ख़ासि तौर ते डेडिकेटेड आहे इन मौज़ूअ जे हवाले सां, ऐं उन में असां कोशिशि कई आहे त मुख़्तलिफ़ नाले वारनि लेखकनि, सहाफ़ियुनि ऐं इन मामले खे अखियुनि सां ॾिसंदड़, अखियुनि ॾिठनि शाहिदनि एहतजाज में शरीक अहम शख़्सियतुनि सां ॻाल्हि ॿोल कजे ऐं सम्झण जी कोशिशि कजे त असांजो समाज हींअर किथे अची बीठो आहे ऐं केॾांहुं वञी रहियो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु इहो बि ॾिसिजे त जेका सरकार जी ज़िमेदारी आहे, जेका रियासत जी ज़िमेदारी आहे, जेका हिकिड़े जमहूरी समाज जी घुरिज हूंदी आहे, छा उहा पूरी थी रही आहे या उनखे नज़रअंदाज़ कंदे समाज खे अहिड़े पासे धिकियो पियो वञे जिते हिन क़िस्म जी सूरताल वरी ॿीहर पैदा थियण जा बि ख़दशा हमेशह मौजूदु रहनि था। प्रोग्राम में सभ खां पहिरीं रवादारी मार्च जी ऑर्गेनाइज़र सिंधु नवाज़ घांगरो खे शामिलु कयो आहे पंहिंजे प्रोग्राम में, ऐं इहो सम्झण लाइ त इहो एहतजाज कहिड़े मक़सद लाइ कयो वियो हो ऐं पोइ इन सॼे एहतजाज जे दौरान सरकार इहो सभु कुझु छो कयो, न रुगो इहो पर मुस्तक़बिल में हू इन हवाले सां कहिड़ी रिथाबंदी रखनि थियूं। वेलकम टू द प्रोग्राम सिंधु। महिरबानी कुर्ब। हाणे असांखे इहो पहिरीं त ॿुधायो त हीअ जेको तव्हां कॉल ॾिनी हुई रवादारी मार्च जी, उन में तव्हांजा मक़सद कहिड़ा हुआ ऐं पोइ इहो बि गॾो गॾु ॿुधाईंदा हलो त उन्हनि ई आख़िर इहो मामिलो थियो कीअं, हीअ जेको पुलिस तशदुद ऐं इहो सॼो रवैयो जेको सरकार जो हुयो। जी जीअं त सॼी सिंध खे ख़बर आहे त 25 अक्टूबर सितंबर ते मार्च जो उमरकोट में, जंहिंमें असांजा इहे सिंपल ऐं सादा मुतालबा हुआ त डॉक्टर शाहनवाज़ खे जे कातिलनि ते FIR कटी वञे, ॿियो मुतालबो हुयो त जुडिशियल इंक्वायरी कई वञे, मुतालबो हुयो त जी उनखे डिसीज करे जेको आहे न FIR में शामिल थी वञे। उन खां पोइ ॾींहंनि खां पोइ सभिनी ॾिठो त FIR थी वई ऐं जेको आहे उन खां पोइ ECL में नाला बि आया, पर इंक्वायरी ऐं गिरफ़्तारियूं अमल में न आयूं हुयूं। उन खां पोइ असां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, सिंध रवादारी कमेटी ऑर्गेनाइज़ इहो ऐलान कयो त 13 अक्टूबर ते कराचीअ में सिंध मार्च कई वेंदी। उन खां पोइ मुसलसिल जेको आहे असां सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुख़्तलिफ़ समाजी कारकुननि वटि, अॻवाननि वटि, अदीबनि वटि, फनकारनि त ही उहा सिंध जी सुञाणप जेका दुनिया जे अंदरि अमन जी शनाख़्त खे कोशिशि कंदो त पाण खे जेको आहे मिली करे जवाबु ॾींदासीं। उन लाइ असां कराची में इन्हनि टिनी मुतालबनि सां जेको आहे एहतजाज ॾिनो। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे सिंध हुकूमत बजाए पुरअमन मार्च खे प्रोटेक्ट करण जे, उनखे तहफ़ुज़ ॾियण जे, हू उन्हनि पुरअमन माण्हुनि ते तशद्दुद कनि था। औरतुनि खे रोडनि ते घिरियो वियो, असांजे फनकारनि खे, अदीबनि खे, अॻवाननि खे तशद्दुद कयो वियो, उन्हनि खे तशद्दुद जो निशानो बणायो वियो ऐं मुसलसल थ्रेट कयो वियो त इहो मार्च जेको आहे तव्हां कैंसिल कयो, न त उनजा नतीजा तव्हां ॾिसंदा। न त अवां ॾिसो त उमरकोट खां जॾहिं मीरपुर खां उमरकोट मार्च थिए थो, रैली थिए थी, सरेआम सभिनी ॾिठो त कीअं शिदत पसंद जुनूनी हुआ, उहे माण्हुनि खे हिरासा कंदा रहिया, उन्हनि खे साड़ण जूं धमकियूं, उन्हनि खे क़त्ल जूं धमकियूं, उन्हनि खे जेको आहे मारण जूं धमकियूं ॾिनियूं। उहो बि कानून उते तहरुक में नथो अचे। पर जॾहिं हिकु पुरअमन मार्च कराची में ऑर्गेनाइज़ कयो वञे थो त उनखे रोक जेको आहे मुख़्तलिफ़ उन्हनि खे थ्रेट कयो वञे थो, उन्हनि खे जेको आहे उन्हनि ते लाठी चार्ज कई वञे थी, उन्हनि ते तशद्दुद कयो वञे थो। अच्छा, इहो सिंधु इहो ॿुधाइजो त उन ॾींहं ते हीअ जेका तव्हां हुते प्रेस क्लब ते पहुता त को सरकार जा के नुमाइंदा, के पुलिस जा ऑफिसर्स अव्हां सां, छाकाणि तव्हां ऑर्गेनाइज़र हो इवेंट जा, त अव्हां सां को राब्तो कयूं या के इंस्ट्रक्शन ॾिनऊं या का ॻाल्हि कयूं या बसि ही बिना ॻाल्हाइण जे कम्युनिकेशन जे शुरू थी विया लठबाज़ी में? जॾहिं असांजो मार्च 13 तारीख़ ते हुयो, 11 ऐं 12 ते मुसलसिल असांजी मीटिंग्स थियूं मुख़्तलिफ़ जेको आहे DC सां ऐं AIG, इवन IG, इवन घरू वज़ीर आहे, उन सां ॻाल्हि ॿोल थी।
उन्हनि खे असां इहो ई चयो त असां मार्च हर कंहिं बि सूरत में कैंसिल न कयो वेंदो, ख़ासि करे उन्हनि शिदत पसंद जुनूननि खां असां जेको आहे हुकूमत दबाव में अची सघे थी, पर असां पंहिंजो राइट सम्झूं था त इहो पुरअमन मार्च हर हालत में थींदो। तव्हां उनखे प्रोटेक्ट कयो, तव्हां उनखे जेको आहे असांखे को स्पेसिफिक जेको आहे जॻह ॾियो, या इवन प्रेस क्लब ते असांखे प्रोटेक्शन ॾिनी वञे। पर हुननि असांखे सिधो जवाबु ॾिनो त हिन महिल जेको आहे मार्च असां कंहिं सूरत में तव्हांखे न करणु ॾींदासीं। ऐं ॿिए ॾींहुं तव्हां ॾिठो त सॼी सिंध जे अंदरि हैदराबाद में एतिरी पुलिस बीहारी वई, मुख़्तलिफ़ टूल प्लाज़ा ते एतिरी अंग में पुलिस बीहारी वई, कराची जे मुख़्तलिफ़ चौराहनि ते तीन तलवार, प्रेस क्लब, फुआरा चौक ते एतिरा पुलिस बीहारी वई, जेका आउं सम्झां थी कि इन मां थोरी बि पुलिस अगरि हुननि कातिलनि खे गिरफ़्तार करण में लॻी वञे हा त उहे कातिल हिन महिल ताईं गिरफ़्तार हुजनि हा। पर हुननि खे बजाए ॻाल्हाइण जे उन ॾींहुं 13 अक्टूबर ते मुख़्तलिफ़ जेको आहे माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो वियो, औरतुनि जी चेकिंग कई वई, उन्हनि जी तज़लील कई वई रोडनि ऐं रस्तनि ते। ऐं जॾहिं असां मार्च लाइ पंहिंजो प्रेस क्लब पहुतासीं त बिना कंहिं ॻाल्हि ॿोल जे, बिना कंहिं हर उहे वीडियोस महिल सरेआम सॼी सोशल मीडिया ते मौजूदु आहिनि त कीअं जेको आहे बिना ॻाल्हि ॿोल जे हिननि असां ते लाठी चार्ज कई। असां पुरअमन तरीक़े सां प्रेस क्लब ते जेको आहे मार्च कयो पिए, उते सिटिंग हुई असांजी, पर बिना कंहिं ॻाल्हि ॿोल जे पहिरीं अदा जामी खे, उन खां पोइ अदा बख्शल खे, अदा खिज़र खे लाठी चार्ज कई वई, असांजी आलिया बख्शल की ऐं ॿी केतिरियूं ई असांजी औरतूं हुयूं जिन खे गिरफ़्तार कयो वियो ऐं जहिड़ी रोडनि ते झीलियो वियो। ऐं सम्झां थी ही जमहूरियत जी कूड़ी दावेदार पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत जेको पंहिंजो पाण खे चवे थी त आऊं सेक्युलर, असां लिबरल, उहे उन्हनि शिदत पसंद ऐं जुनूननि जी सरपरस्ती करे रहिया हुआ ऐं उन्हनि लाठी चार्ज कई ऐं इहो ड्रामो रचायो त असां जेको आहे बख्तावर भुट्टो ऐं श्री रहमान जा ट्वीट अची विया त असां माफ़ी था घुरूं। ऐं ॿियो ॾींहुं तव्हां हैरत हिन ॻाल्हि जी आहे, अफ़सोस हिन ॻाल्हि जी आहे, हिकु माफ़ी थियनि था, ॿिए ॾींहुं असांजे साथियुनि ते FIU थियनि थियूं उन्हनि। त आउं सम्झां थी त हीउ हुकूमत जो हमेशह हिकु ड्रामो आहे, जेको ड्रामो उमरकोट में बि तव्हां ॾिठो त पहिरीं असांखे हिरासा कयो वियो त तव्हां जेको आहे उते न अचो, उते जेको आहे असांखे मना कयो वियो, पर उहो मार्च थियण खां पोइ हुन साॻी जेका FIR पहिरीं कानूनी तहरुक में न पिया आयो, अवाम जे दबाव खां पोइ उते कयूं। अच्छा सिंधु, इहो ॿुधाइजो त हिन एहतजाज खां पहिरीं बल्कि ख़ासि तौर पोइ छा सिंध हुकूमत जे किन नुमाइंदनि सां अव्हां जो को राब्तो थियो या उन्हनि इन ते माज़रत कई या उन्हनि को इन जो जवाज़ ॼाणायो जेको कुझु उन्हनि कयो? मुख़्तलिफ़ इदारनि खां कॉल्स आयूं ऐं हुननि इहो न सिर्फ़ु माज़रत कई, पर हुननि इहो चयो त असां वटि अची बयान रिकॉर्ड बि करायो। असां हिकु कमेटी जुड़ी आहे ऐं असां जेका ऑर्गेनाइज़िंग कमेटी आहे उन इहो फ़ैसिलो कयो त असां हरगिज़ जेको आहे हुकूमत वटि न वेंदासीं। जेको हुननि खे करिणो हुयो उन्हनि कयो, छो त उन खां पहिरीं असांजी ॻाल्हियूं थी चुकियूं हुयूं, उन्हनि ते उन्हनि को बि अमल न कयो, बजाए असांखे प्रोटेक्शन करण जे असांखे तशदुद जेको आहे शहरनि ते कयो वियो, पुरअमन माण्हुनि ते जेको आहे तशदुद कयो वियो। इन करे असां हुननि जे साम्हूं टे डिमांड्स जेको आहे रखियूं आहिनि त सभिनी खां पहिरीं त जेकॾहिं तव्हां वाक़ई शर्मिंदा आहियो त जेको ईंदड़ मार्च हैदराबाद में रखियो वेंदो, असां तव्हांजो रवैयो हुन में ॾिसंदासीं। ॿियो असांजो हुननि खां मुतालबो आहे त MNA खे डिसीट कयो वञे ऐं टियों असांजो मुतालबो इहो ई आहे त जेको जेका बि जेके बि कातिल आहिनि उनखे गिरफ़्तार कयो वञे, MNA खे डिसीट कयो वञे। ऐं टियों त पुलिस जी ट्रेनिंग जेको आहे करे वञनि त उन्हनि जो रवैयो आम जेका वरी महिरबानी सिंधु नवाज़ गांगरो, उन्हनि असांखे इन सॼे मामले जी न रुगो एज़ अ आई विटनेस अखियुनि ॾिठो अहवालु ॿुधायो, पर पस मंज़र ऐं पेश मंज़र वारी सूरत हाल बि असांजे ॾिसंदड़नि खे ॿुधाई, जंहिंमां उहो अंदाज़ो करे सघनि था त इहो हिकिड़ो अफ़सोसनाक जेको मामिलो थियो, जेको सिंध जे रिवायतुनि जे बि उबतड़ हो, छाकाणि त नियाणियुनि सां ॾाढो अडंगो रवैयो अख़्तियार कयो वियो, पढ़ियल लिखियल माण्हुनि अदीबनि शाइरनि सां कयो वियो ऐं उन्हनि इहो सॼो तफ़सील अव्हां जे साम्हूं रखियो। नाज़रीन, इस वक्त हमने मधु किया है प्रोग्राम में मुल्क के नामवर सहाफ़ी और कालम निगार वसतुल्लाह खान साहब को। वसतुल्लाह साहब, बहुत मेहरबानी आपकी टाइम देने की। थैंक यू सर, ये जो रवादारी मार्च में पुलिस तशद्दुद और ये सारी सूरत हाल, बल्कि उससे पहले उमरकोट में एक वाक़या होता है, आपने अपने प्रोग्राम्स में भी उसको बहुत हाईलाइट किया, डॉक्टर शाहनवाज़ का। इसमें जो दो तीन बुनियादी चीज़ें हमें नज़र आईं कि एक तरफ पुलिस का रवैया, दूसरी तरफ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसका रवैया, और उसके अलावा जो वो एलिमेंट्स जो अदम बर्दाश्त
کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کا رویہ، ان تینوں چیزوں کو آپ کس طرح انالائز کریں گے؟ کیونکہ سندھ میں اس کا ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس طرح کی انتہا پسند سوچ اور رویوں کی۔ ماضی میں مثال ملتی ہے، کیوں نہیں ملتی؟ یہ ٹنڈو باغوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 4 سال پہلے ایک جو مشترکہ قبرستان تھا وہاں سے ایک ہندو لاش کو اکھاڑ دیا گیا تھا، جی جی تو اس پہ بھی خاصا احتجاج ہوا تھا کہ یہ کیا ہے۔ صرف یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ لاڑکانہ میں بھی ایک قبیلے کے قبرستان میں سے جو ہے وہ لاشیں نکال کے، شاید وہ تھے جی ملا جو تھے، جی بالکل، وہ بھی شاید آپ کو یاد ہو کہ کس طرح اس کو حشب کیا گیا اور وہ خبر نہیں آئی۔ تو انتہا پسندی ظاہر ہے بڑھی تو ہے، اس سے ہمیں آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا جو مزاج ہے سندھ کا وہ ٹالرنس کا ہے اور وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور مجھے فخر بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کے دیگر علاقوں کی نسبت یہی کچھ جو واقعات ہیں، بلاسفیمی کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور پھر لنچنگ کی جاتی ہے، جلایا جاتا ہے، تو جس طرح کی ریزسٹنس سندھ میں دیکھنے میں آئی تو وہ اس کی مثال باقی 3 صوبوں میں تو ہمیں نظر نہیں آتی، تو اس طرح تو ہمارا دل بڑا ہوتا ہے۔ جی لیکن جہاں تک صوبائی حکومت کا تعلق ہے تو صوبائی حکومت جو ہے وہ پرانا جو دور تھا پیپلز پارٹی کا، اس سے میرا خیال ہے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک الگ دور تھا، اب اس کو بھول جائیں۔ اب جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ پولیٹیکل گین، پولیٹیکل مائلیج اور اس کی ترجیح ہے، اور شیر کے ساتھ بھی ایک دوڑنا ہے اور اسی وقت شکاری کے ساتھ بھی دوڑنا ہے۔ جی تو یہ ایک اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ بالکل فٹ ہے۔ اب یہی دیکھیں نا کہ ایک طرف تو صوبائی حکومت ایڈمٹ کر رہی ہے کہ جی یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، مطلب بھول جائیں کہ اس پہ کیا الزام تھا، وہ عدالت کو فیصلہ کرنا تھا، اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ تو جو پولیس افسران سسپینڈ بھی کیے گئے ان کے بارے میں کیا آپ یا کوئی کنفرم کر سکتا ہے کہ ان میں سے کتنے اریسٹ ہوئے، کتنے جو ہیں وہ ان کے خلاف صرف کیسز درج ہوئے ہیں مگر وہ اریسٹ نہیں ہوئے؟ ایک دھند سی چھائی ہوئی ہے، کنفیوژن سا چھایا ہوا ہے اس معاملے میں۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر اتنا ہی درد ہے تو وہ جو ایم این اے صاحب ہیں اس علاقے کے، جو انہوں نے حرکت کی ہے وہاں جا کے وہ ہار پہنے اور پہنائے، جی ان کا کیا ہوا؟ کم از کم علامتی طور پہ ہی معطل کر دیتے تو ہمیں کہنے کو بات مل جاتی کہ نہیں یار صوبائی حکومت کے جتنا بس میں ہے وہ کر رہی ہے، صوبائی حکومت نہیں، سوری پیپلز پارٹی، ظاہر ہے کہ پارٹی کے ایم این اے تھے وہ۔ تو ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ اچھا چلے یہ بھی نہیں آپ کر سکے، کوئی بات نہیں، آپ کی کچھ ہوگی مجبوریاں، لیکن اگر سول سوسائٹی آپ ہی کا جو بیانیہ ہے، جو بقول آپ کے لبرل پروگریسو بیانیہ ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس طرح کے مارچز آرگنائز کر رہی ہے، تو آپ کو کم از کم اگر ان کے ساتھ ان کی حمایت نہیں کر سکتے تو نیوٹرل ہو جائیں کہ یار ٹھیک ہے، ایک ماحول میں جو ہے یہ بھی ایک کچھ آوازیں ہیں، ان کو بھی سن لیا جائے، ان کی بھی بھڑاس نکل جائے۔ جی لیکن وہاں جب آپ ایکشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت، پارٹی اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں خاص طرح کی سوچ کی ایک نیکسس ہمیں نظر آ رہی ہے جی کہ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی اگر پولیس آفیسر ہوں تو اگر میں یہ دیکھوں کہ مجمع کے ہاتھ میں لاٹھی، ڈنڈے یا کوئی گن، ایون گن ہے، یا وہ وائلنٹ ہو رہے ہیں تو میں ایکشن لوں گا۔ یہاں تو کسی کے ہاتھ میں ایک تنکا بھی نہیں تھا، جی ہاں اور ان کی تعداد بھی کتنی تھی، تو سارے ایلیمنٹ جو ہیں مطلب ایکشن جو ہے وہ کیوں لیا گیا اس کی جسٹیفیکیشن آج تک نہ حکومت پیش کر سکی نہ پارٹی، صرف یہ ہے کہ ہمیں افسوس ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ریویو نہیں کریں گے۔
उस वक्त सूरत हाल को ठंडा करने के लिए बस इस तरह की 2-4 कॉस्मेटिक किस्म के स्टेप्स ले लेंगे, तो मुझे अवाम और जो पार्टियां हैं उनमें वाज़ेह तकसीम नजर आती है। ठीक है। अवाम का नैरेटिव, अवाम की सोच जो है वो प्रोग्रेसिव है जेन्युइनली, और जो हुकूमत है वो या तो रिएक्टिव है या फिर बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि बेहिसी की कैफियत में है। अच्छा, ये जो तहरक है सिंध में, ख़ास तौर पे सिंध के जो वैल्यूज़ हैं, जो सूफ़ीज़म के वैल्यूज़ हैं, टॉलरेंस के जो वैल्यूज़ हैं, इस हवाले से जो ये आपको मूवमेंट एक बिल्ट होती हुई नज़र आ रही है, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? नहीं, देखें, ना इसका मुस्तकबिल है, ना माजी है, ना हाल है जी। ये तो इस मिट्टी के अंदर से फूट रही है। ठीक है। ये किसी ने मेरे या आपके दिल में कोई टॉलरेंस उगाई तो नहीं होगी ना कि किसी लोकल पार्टी ने या नेशनल पार्टी ने कोई ऐसा काम किया हो, कैंपेन चलाई कि नहीं साहब टॉलरेंस बढ़नी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। ये यहाँ के लोगों के डीएनए में है। ठीक। तो ये किसी का एहसान नहीं है कि जी टॉलरेंस किसी ने बढ़ाई है, ये इनके अंदर खुदरो है। तो मैं इसको ये क्रेडिट किसी को देने को तैयार नहीं हूँ कि जी फलाना जो है वो उसने टॉलरेंस के लिए काम किए, ये है वो हम खुद ब खुद करते हैं। और सिविल सोसाइटी को किसने कहा था बाहर निकलने को? घर में रह सकते थे ना, इसलिए कि बाकी सूबों में जो सूरत हाल है यहाँ भी ये चुप करके रह जाते, लेकिन वो जो डीएनए है वो तंग करता रहता है, वो आपको घर में रहने नहीं देता, वो आपको बाहर निकालता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया औसतुल्लाह खान साहब, उन्होंने इस तमाम सूरत हाल पे अपना तज़िया पेश किया। नाज़रीन, हींअर असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे नारे वारे लेखक ऐं शाइर अदीब हारिस खलीक साहब सां। हारिस साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया सर। ये जो पिछले हफ्ते कराची प्रेस क्लब के बाहर एक सूरत हाल पैदा हुई कि रवादारी मार्च के शुरका, ख़ास तौर पे उसमें जो सिंध के नामवर राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, पोएट्स हैं, विमेन एक्टिविस्ट हैं, सिंगर्स हैं, उनके साथ जिस तरह का पुलिस का रवैया है, एक तो उमूमी हमने इस पे बात करनी है, आपकी राय लेनी है, और मजमूई तौर पे जो ये हुकूमतों की तरफ से, रियासत की तरफ से जो इंटॉलरेंस है, जो लोगों के एहतजाज को रोकने के हवाले से, क्या किसी जमहूरी माशरे में इसकी इजाज़त होती है आपके ख्याल में? जी बहुत ही अहम सवाल आपने उठाया है और ये बड़े ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि हम एक जमहूरियत तो नहीं है, एक नीम जमहूरी नीम आमराना दौर में जिंदा है, और उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि जो लोग जमहूरियत के दाई रहे हैं और जमहूरी होने के दावेदार हैं आज भी, उनका रवैया भी बहुत सख्त आमिराना है। और एक बात हमें समझने की जरूरत है, वो ये कि रियासत और रियासत के इदारों को अब ये फैसला कर लेने की उनके लिए घड़ी आ गई है, उनका फैसला करने का वक्त है कि वो अवाम के साथ हैं, वो रोशन ख्याल, खिरद अफरोज, आगे बढ़ने, तरक्की पसंद और एक ऐसा पाकिस्तान, एक ऐसा वफाकी जमहूरी मसावी शहरियत पर मबनी पाकिस्तान देखना चाहते हैं, या वो पाकिस्तान को सोमालिया और अफगानिस्तान में तब्दील करना चाहते हैं। क्योंकि ये रियासत की कमजोरी है। अगर रियासत अपना तहफ़्फ़ुज़, अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, उन कुव्वतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती जो मुल्क की बेहतरी की, एक सेहतमंद समाज की बात करते हैं, तो वो अपना तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते। अच्छा, और ये बुनियाद होती है इसमें ये जो सिंध में, हालांकि रिवायती तौर आप जानते हैं, आप उन उर्दू राइटर्स में से हैं जो सिंधी सोसाइटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़े करीब रहे हैं और अपनी ऑब्जर्वेशंस अपनी तहरीरों में भी देते रहे हैं। आपको सिंध में ये जो एक तरह से एक सोच आ रही है, एक तरफ एक एक्सट्रीमिस्ट सोच भी आ रही है और दूसरी तरफ वही सिंध की जो रिवायती एक लिबरल और एक सूफ़ी सोच है, इसमें ये जो टकराव की एक कैफियत आपको नज़र आ रही है, आप इसको एज अ राइटर किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं बुनियादी तौर पर उदासी तो बहुत है, क्योंकि जो सूरत हाल सिंध में आपको नजर आती है, और जहां सिंध में एक तरफ आपको एक पूरी रिवायत
ہمیں نظر آتی ہے مطلب شاہ لطیف سے لے کے سچل سامی، مطلب ایک پوری روایت ہے جو آج تک چلی آتی ہے جی اور شیخ ایاز اور حسن درس اور مطلب بے شمار نام ہیں. جی ایک طرف تو یہ لوگ ہیں، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ سندھ میں ہی جبری تبدیلی مذہب آپ کو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اسی طرح سندھ میں آپ کو ایک مدرسوں کی ایک مشرومنگ نظر آتی ہے، خاص طور پر شمالی سندھ میں مگر دیگر جگہ بھی. اور اسی طرح آپ کو کراچی سے لے کے کشمور تک ایک خاص طرح کی سوچ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، جس میں مذہبی منافرت کو ہوا دینا، جس میں اپنے سے مخالف کی بات کو نہ سننا اور اس کی جان کے درپے ہو جانا. جی. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ عرفانہ ملا کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو یہ نظر آئے گا بہت سی مثالیں ہیں جس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کے جو سندھ میں تاریخی طور پر روایتی طور پر جو لوگ مختلف مذاہب سے مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے تھے وہ ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے، اس میں آپ کو ایک کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. مگر یہ تو اداسی کی باتیں ہیں، مگر میں مایوس اس لیے نہیں ہوں کہ جو سندھ کی اپنی ایک پوری ایک توانا دھرتی کی روایت ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. یہ اس طرح کا رواداری مارچ آپ نے سیالکوٹ میں سری لنکن فیکٹری مینیجر، سوات میں مشعل خان، یا پھر وہ جو ایک اور سیالکوٹ کا جو ایک وہاں سیاح تھا اس کے مارے جانے پہ، یہ آپ کو پنجاب اور کے پی میں تو نہیں نظر آیا نا اس طرح کا ریاکشن. تو یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں خوشائن بات ہے اور اسی سے امید بنتی ہے. اچھا، یہ جو سوچ ہے اور یہ جو اس طرح کا کہ جی ٹینڈنسی ہے انتہا پسندی کی، کسی کی بات نہ سننا، عدم برداشت کی، اس کے لیے ہمیں مزید آلریڈی ہم کلچرل ایکٹیویزم میں بھی ہیں. سندھ میں فیسٹیولز ہوتے ہیں، کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پوئٹری، مشاعرے، میوزک، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایز اے رائٹر آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیے، سب سے بنیادی بات تو آپ کا تعلیمی نظام ہے اور نصاب ہے، اور بالکل جو یہ کلچرل جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان پہ بھی بہت پریشر آنے لگا ہے، اور یہاں پہ بھی لوگ سیلف سینسرشپ سے کام لینے لگے ہیں کہ کون سی بات کریں کون سی بات نہ کریں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ضروری ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کو، یہ جو ثقافتی سرگرمیاں ہیں، انہیں بڑھایا جائے، لیکن ساتھ ساتھ علم سے لوگوں کا تعلق جوڑنا بہت ضروری ہے. اور یہ جتنی بنیاد ڈلتی ہے وہ ایک بچے کی تعلیم و تربیت سے بنیاد ڈلتی ہے. تو ہمارے جو بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کے لیے ایک بہتر نصاب، ایک ایسا انکلوسیو اور پلورل نصاب ترتیب دینے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ان کے ذہن کھلیں اور بات آگے بڑھ سکے، بجائے اس کے کہ ہم جی. یہ جو صورتحال ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے خاص طور پہ عمر کوٹ میں آلریڈی، اور اس کے بعد یہ رواداری مارچ والا معاملہ، تو یہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. اس میں سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی، اور اس کی اپنی بھی روایات ہیں، اس کی اپنی بھی ایک تاریخ ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے اپنے آئیڈیالوجی کے بھی خلاف ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بات تو تسلیم کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی خوشائن بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی نائب صدر شہری رحمان نے فوری طور پر بیان جاری کیا، پارٹی کی طرف سے معذرت کی اور پارٹی کی طرف سے مذمت کی. اس کے بعد پارٹی کے دیگر جو ہوم سیکرٹری ضیاء لنجار صاحب ہیں، ہوم منسٹر، ان کا بھی بیان آیا، اور وہ پولیس کے لوگ سسپینڈ بھی ہوئے جنہوں نے کراچی پریس کلب کے باہر لاٹھی چارج کیا تھا اور زدوکوب کیا تھا لوگوں کو اور گھسیٹا تھا ہماری بچیوں کو، خواتین کو. اور سعید غنی صاحب اور دیگر لوگ، بہت سارے لوگوں نے بہت مختلف سطح پہ رابطہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ انہیں احساس تو ہے جی، مگر صرف احساس ہونا کافی نہیں ہوتا، وہ ذمہ دار ہیں. یہ بعد میں معذرت، بہت شکریہ، بہت اچھی بات ہے، مگر واقعہ ہوتا کیسے ہے؟ کون، اگر پیپلز پارٹی خود اس میں اس کی ذمہ دار نہیں ہے تو پھر کون ہے جو پیچھے سے ان سٹرنگز کو پل کر رہا ہے؟ کون ہے جو یہ ڈوریں کھینچ رہا ہے؟ تو یہ بڑا ضروری ہے پیپلز پارٹی کو خود ان تمام جو بد انتظامی ہے اور یہ جو قابل مذمت پولیس کا کردار ہے،
इस पर गौर करना चाहिए। आप याद रखें कि इन्होंने असातिज़ा को भी एक दफा मेरा ख्याल है गवर्नर्स हाउस या चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर लाठीचार्ज किया था। ये चीजें अच्छी नहीं है। लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ भी बदसलूकी हो चुकी है असल में, तो ये अच्छी बातें नहीं है। पीपल्स पार्टी को इससे नुकसान पहुंच रहा है और उनको जितनी जल्द ये एहसास हो जाए कि ये जो दाएं बाजू के जो लोग हैं वो उनकी कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं हो सकते, उन्हें वो उनके अपीजमेंट से इन्हें कभी भी कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को इस पे इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए और खुद एहतसाबी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हारिस खलीक साहब, आपने तफसील से तमाम सूरत-हाल पे बातचीत भी की और मजमूई तौर पे मुल्क में जो सूरत-हाल है उसका भी मवाजना किया। नाज़रीन, हाणे असां वठंदासीं हिकिड़ी नंढड़ी साई ऐं साई खां पोइ वरी मिलंदासीं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, हींअर असां राब्तो कयो आहे सिंध में खाबी दुर जी सियासत जे हवाले सां हिकिड़े अहम किरदार ऐं रवादारी मार्च जे न रुगो अखियुनि ॾिठे शाहिद बल्कि इन सॼी सूरत-हाल खे फिज़िकली बि उन्हनि फेस कयो। पुलिस जी लठबाज़ी खे, पुलिस जे रवैये खे, पंहिंजे साथियुनि खे बचाइण में बि मुतहरिक रहिया, जेके असां वीडियो रिकॉर्डिंग्स ॾिठियूं। बख्शल साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। साईं महिरबानी साईं, पहिरियों त इहो ॿुधायो त हीअ अचानक पुलिस हिन पुरअमन माण्हुनि ते, लेखकनि ते, दानिश्वरनि ते, आर्टिस्टनि ते कहिड़े सबब जे करे कड़की पई? साईं, अपरेंटली जेको लीगल ग्राउंड हो उन्हनि वटि उहो त 144 हो, पर बेसिकली त उन्हनि खे कड़कणो हो ई। हू पहिरीं खां तयारी करे वेठा हुआ। जेके हूअं त 144 में की 5 ॼणा गॾजनि त उहे उन्हनि खे गिरफ़्तार कबो आहे, पर हिकिड़ो बि सोरठ अचे पई त पोइ उनखे बि गिरफ़्तार, ज़ेरा खे गिरफ़्तार जी। ऐं पोइ हिकिड़ो माण्हू बि अचे पियो त गिरफ़्तार। ऐं होॾां पाण पीपल्स पार्टी जेकॾहिं शर्मिला फारूकी कुझु करे पियो त उहा आज़ादु ई। राइट विंग जा माण्हू जेके आहिनि उहे गॾु थियण में आज़ादु हुया। बाक़ी हेॾे वॾो टेरर हो ऐं उहो उन्हनि असां जीअं दाख़िल थियासीं तीअं असां इहो ॾिठोसीं त ट्रेड यूनियन अॻवान असांजो नासिर मंसूर हुनखे बि हू मारीनि पिया, शुरू थी विया न। हू त जेको अचे पियो हुनखे शुरू पियो थी वञनि। पोइ वरी काज़ी ख़िज़िर आयो हुनखे बचाइण त हुनखे मारणु शुरू थी विया। ईअं पोइ बसि जेको ईंदो पियो हुयो कंहिंखे मार ॾींदा पिया विया। इहो ईअं कोन। असां त हुते धरणो ॾिनो होसीं, जिते बि बसूं हूं, कंटेनर आहे, असां प्रेस क्लब ते वञी न पिए सघियासीं, त असां हुते पुरअमन धरणो ॾिनोसीं। उन धरणे ते बि क्रैक डाउन कयो त पोइ मामिलो प्रेस क्लब ते ईअं थी वियो। तव्हां हीउ जेको वाक़ियो आहे इनखे मजमूई तौर ते, छाकाणि त तव्हां सुठा लेखक बि आहियो, लिखंदा रहिया आहियो, इनखे एनालाइज़ कयो आहे त हीउ जेको सरकार जो इन सूरत-हाल में रवैयो हो, इन ते अव्हां पंहिंजो तजियो कहिड़ो ॾींदव? सरकार ईअं छो कयो? मुंहिंजे ख़्याल में सरकार हिकिड़ो जेको अपरेंटली हिकिड़ी राय खाबी दुर में मजमूई तौर ते सर्कुलेट थिए थी, उहा इहा आहे त सिंध जेका आहे सा हिन वक़्तु पंहिंजे वसीलनि जी मालिकी लाइ सिंध जूं मुख़्तलिफ़ धुरियूं मुतहरिक थियल आहिनि जी। त हिननि थी सघे थो इहो पूरो अमरकोट वारो वाक़ियो इन पस मंज़र में करायो हुजे ऐं उहो वाक़ियो बि अहिड़ो हो जेको सिंध जे रवादार रूह ते क़यामत बणिजी कड़कियो हो ऐं त हुन तां डाइवर्ट, पर इहा हुनजी भुल हुई, उहो नथा डाइवर्ट करे सघनि जी। सिंध पंहिंजे वसीलनि जी मालिकी जी बि जिदोजहद कंदी ऐं सिंध जमहूरी सवाल ते बि पंहिंजी जिदोजहद जारी रखंदी, माण्हुनि जे बुनियादी इंसानी हक़नि जे हवाले सां बि जिदोजहद जारी रखंदी। हू चाहिनि था त सिंध बि बलोचिस्तान बणिजे, पख्तूनख्वा बणिजे ऐं जिते को रूल ऑफ लॉ न हुजे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुजनि क्राइम जे नाले में, पॉलिटिक्स जे नाले में, रिलीजन जे नाले में। त हुननि जी त इहा ई आहे, रियासत इहो ई कंदी आई आहे। बख्शल साईं, पाण जॾहिं ॻाल्हि था कयूं न हुकूमत जी, त उहा त उन पार्टीअ जी हुकूमत आहे जेका बि जमहूरियत जूं वॾियूं तहरीकूं हलाए चुकी आहे, जिन जा कारकुन शहीद बि थिया, कुर्बानियूं बि ॾिनऊं, जेलनि में बि विया, फांसियूं बि खाधियूं। त हीअ त उन पार्टी जी हुकूमत में थी रहियो आहे। साईं, पावर करप्ट्स। जॾहिं तव्हां पावर में था हुजो ऐं मुस्तक़िल हुजो था, 1.5-2 ॾहाकनि खां हुजो था, तव्हांजा इनरोड्स एतिरा
तव्हांजो कॉन्फिडेंस लेवल बि इन हद ताईं वञे थो पियो। उन्हनि खे त इहो त तव्हां रस्ते में रुकावट अची वई त तव्हां पुॼी बि कोन सघंदव, तव्हां कुझु ज़ाहिर बि कोन थी सघंदो। पर इहा कमिटमेंट आहे रवादार एक्शन कमेटी जी लीडरशिप जी, असांजे समूरनि भाइरनि जी, असांजे फ़नकारनि जी, असांजे आर्टिस्टनि जी, जिन नेगेट कयो उन इन पावर जी जेका उन्हनि जी मगी आहे या मस्ती आहे या जेको कुझु बि आहे, त जामी चांडियो उनजी धीउ रोमा भेण, असांजो सैफ समेत जहिड़ा आर्टिस्ट, वकार मल्हाह जहिड़ा आर्टिस्ट, कोमप्रस्त कारकुन हिकु ॾींहुं पहिरीं डॉक्टर नियाज़ कलाणी खे रियाज़ चंडियो खे हुननि पहिरीं गिरफ़्तार कयो हो, टेरराइज़ त कंदा पिया या न। हाणे हीअ सिंध जो मज़ाहिमत शौर हुनखे रिज़िस्ट पे कयो त बाबा इहो तव्हां टेरराइज़ करे नथा बंदि करे सघो कंहिं बि मामले खे। अच्छा, इन में हिकिड़ो ॿियो सवाल जेको तव्हां पंहिंजी गुफ़्तगू शुरूआत में बि उनजो ज़िक्र कयो त हीअ कीअं मुमकिन थींदो त हिकिड़े पासे इन इंतिहा पसंदी जे ख़िलाफ़ु जेका सिंध में हीअ रवादारी जी जो तहरुक आहे ऐं ॿिए पासे सिंध जे हक़नि, सिंध जे वसीलनि जे तहफ़ुज़ जे हवाले सां बि हिकिड़ी जदोजहद जी ज़रूरत आहे, जंहिंमें कारूंजर खां वठी अवां ॾिसंदा अचो इरसा एक्ट, वरी हींअर चोलिस्तान कैनाल जी मंज़ूरी थी आहे ऐं उन जे ख़िलाफ़ बि ज़ाहिर आहे त सिंध में हिकिड़े असराइते नमूने कुझु सियासी पार्टियूं ॻाल्हि बि करे रहियूं आहिनि, त इन्हनि ॿिन्ही मामलनि खे गॾे करे कीअं अॻियां खणी हली सघिजे थो? मां त उहो ई चवंदो आहियां न त तव्हांजा जेकी बि असां महकूम माण्हुनि जा जेकी सुवाल आहिनि, पंहिंजे रिसोर्सिस ते कंट्रोल जो सुवाल, ख़ुदमुख़्तियारी जो सुवाल, जागीरदारी जे ख़ात्मे जो सुवाल, सेक्युलराइज़ेशन जो, इहे सभु जमहूरी सुवाल जा हिसा आहिनि ऐं हिक ॿिए खे कॉम्प्लीमेंट कंदा आहिनि, हिक ॿिए खे रद्द न आहिनि कंदा। सो इहो असांजी साज़िश कामयाबु थियणु न ॾींदासीं। वॾी महिरबानी बख्शल थलो साहब। नाज़रीन, अवां बख्शल साहब जी बि ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं हुननि न रुगो अखियुनि जो अहवाल ॿुधायो इन सूरताल जो, पर मजमूई तौर ते सिंध में इन हवाले सां जेको सियासी तहरुक आहे उनजो बि तज़ियो कयो ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि ॿुधायो त सिंध जे वसीलनि जे हवाले सां जेके ख़तरा आहिनि, दरिया जे हवाले सां कैनाल्स ठही रहिया आहिनि, चोलिस्तान कैनाल जी मंज़ूरी थी आहे, उन खां अॻु में इरसा एक्ट हो, कारूंजर जे तहफ़ुज़ जो मामिलो हो, त हुननि जो चवणो हो त हिकिड़े पासे इंतिहा पसंदी जे ख़िलाफ़ु सिंध में हिकिड़ो तहरुक आहे ऐं ॿिए पासे वसीलनि जे हिफ़ाज़त लाइ, पाणी जी हिफ़ाज़त लाइ, दरिया जी हिफ़ाज़त लाइ बि जदोजहद थी रही आहे ऐं सियासी दुरियूं इन्हनि ॿिन्ही मामलनि खे गॾिजी खणी हलण जी सलाहियत रखनि थियूं। नाज़रीन, हींअर असां राब्तो कयो आहे मुल्क जी नाले वारी औरतुनि जे हक़नि वारी एक्टिविस्ट ऐं उनजो ॿियो बि वॾो तारुफ़ आहे रक़्स जे हवाले सां ऐं टियों उनजो तारुफ़ आहे त जॾहिं बि सिंध में कंहिं बि क़िस्म जी इंतिहा पसंद सोच उभरंदे नज़र ईंदी आहे त सभ खां पहिरीं ही असांजी शख़्सियत उते मौजूदु हूंदी आहे ऐं पंहिंजी मौजूदगीअ सां अहसासु ॾियारींदी आहे जेको सिंध जा रिवायतूं आहिनि, सिंध जा जेके रिवायती वैल्यूज़ आहिनि, सूफ़ीज़म वारा ऐं बर्दाश्त वारा। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त असां सां हींअर शीमा किरमानी प्रोग्राम में शामिल आहिनि। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलामुअलैकुम सुबह साहब, शुक्रिया कि आपने मुझे शामिल किया। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, हम आपसे बाकी दोस्तों से भी हमारी बात हुई है, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक जब कलंदर शहबाज के मज़ार पे खुदकश धमाका हुआ तो उसके बाद आपने वहाँ जाके ना सिर्फ एक सिंबॉलिकली उसको रद्द किया, उस एक्सट्रीमिस्ट सोच को, और परफॉर्म भी किया। एक आपकी वो एक फीलिंग थी। और इस वक्त जो सिंध में हो रहा है, ये जो उमरकोट में हुआ है और उसके बाद कराची में जिस तरह हमारे पढ़े लिखे लोगों को, राइटर्स को, आर्टिस्ट को पुलिस तशद्दुद के ज़रिए खामोश कराने की कोशिश की है, तो आपको ये नहीं लगता कि वो जो हमने कोशिश शुरू की थी 7 से, अभी मज़ीद कोशिश करने की ज़रूरत है हमें? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि ये जो और ये हमारी धरती की चीज़ें हैं, ये जो रक्स है, मौसीकी है, क्योंकि ये कभी पूरे कल्चर का हिस्सा है, हमारे सिंध की सकाफत का हिस्सा है ना जी। और इसको हमें बचाना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि जो इंतहा पसंदी है सोच है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, इतने बड़े बड़े लोग, शाह लतीफ़ से लेकर के सच्चल सरमस्त और भगत कंवर राम, और ये सब खुद रक्स किया करते थे और ये हमारे बुजुर्ग हैं। और तो इन्होंने ये रवायत डाली थी कि इंसानियत
ان چیزوں سے بہتر ہوتی ہے. مطلب ہر انسان بہتر انسان بنتا ہے جب وہ ان چیزوں میں آتا ہے. موسیقی ہو, چاہے شاعری ہو, چاہے رقص ہو. دھمال تو خاص طور سے اس دھرتی کا ایک حصہ ہے. تو یہ چیزیں جاری رکھنا ضروری ہے, اور ہمیں ریزسٹ کرنا انتہا پسندی کو بہت ضروری ہے. ورنہ تو مجھے لگتا ہے کہ کیسے معاشرے آگے کیسے بڑھیں گے, کیونکہ تاریخ نے یہ سکھایا ہے نا کہ جب آپ اپنی تاریخی ثقافت کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں تو ہی معاشرے اچھے اور ایسے پائیدار بنتے ہیں, اور جن میں انسانیت کی عزت ہو. یہ نہیں کہ صرف ایک مذہب کی نا, ہر مذہب. اور سندھ میں تو خاص طور سے یہ رہا ہے کہ سب لوگ مل جل کے رہتے رہے ہیں, اور مل جل کے رہنا بہت اچھا, ضروری ہے. ایک اس میں شدت سے ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ سندھ کے جو شہری علاقے کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے جو تحرک بنتا ہے اس میں ان کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے بھی ایک سوال بنتا ہے. کس طرح سے ان کو اس تحرک میں زیادہ متحرک اور زیادہ ایکٹیو کر کے پارٹیسپیٹ کرایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اسی طرح سے کرایا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے کام جو ہیں, جو ہم لوگ کرتے ہیں, جو آرٹسٹ ہیں, وہ عام لوگوں تک یہ چیزیں لائیں کہ ہر انسان کو کے زندگی میں کا حصہ بن جائے. یہ موسیقی, یہ رقص, یہ دھمال, یہ صوفیزم, یہ سوچ انسان کا, لوگوں کی عام لوگوں کی زندگی کا, جو کہ ہے دیہاتوں میں تو ہے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں شہروں میں اتنا نہیں رہا ہے, کیونکہ جس طرح سے شہر ڈیولپ ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کم ہوتی جاتی ہیں. مگر یہ ہم لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں زندہ رہیں, شہروں میں بھی زندہ رہیں, اور ہم کرتے رہیں, لوگوں تک لاتے رہیں اپنی سوچ, اپنی بات, اور اپنے بزرگوں کی سوچ. اچھا, یہ جو خواتین, آپ نے بہت کام کیا ہے اس پہ, حقوق نسواں پہ, اور اس کے علاوہ ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے حوالے سے بھی کام کیا ہے. اب اس وقت مجموعی پوری سوسائٹی کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے اس کے سامنے آنے کی اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے. یہ جو رواداری مارچ ہے یا اس کے علاوہ بھی جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام تحریکوں کو جمع ہو جانا چاہیے ایک ساتھ؟ میں سمجھتی ہوں کہ تمام تحریکوں کو بالکل یقیناً جمع ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو سب کی زندگی پہ اثر انداز ہو رہی ہے نا. اور تمام تحریکیں, میں تو چاہتی ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیز ہیں وہ بھی اس موضوع کو لے کر کے اکٹھا ہو جائیں, تو دیکھیے کتنا پاور بن جائے گا نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ طاقت جو ہے, ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ یونٹی میں ہے, کہ ہم سب لوگ ساتھ ہو جائیں, کچھ پوائنٹس لے کر کے ہم ساتھ نکلیں, ساتھ اکٹھا ہو جائیں. بہت شکریہ شیما کرمانی صاحبہ. ناظرین, اجو کے پروگرام میں اوہاं ملک کے نالے وارن لیکھکن, صحافین, ادیبن ऐं समाजी कारकुननि जी गुफ़्तगू ॿुधी, ऐं उन्हनि सभिनी जी इहा राय हुई त सिंध रिवायती तौर ते सभिनी मज़हबनि जो एहतराम कंदड़ समाज आहे, ऐं उनखे पंहिंजे दरिया सां, सिंधू दरिया सां प्यार आहे, ऐं तंहिं करे उन दरिया जे ख़िलाफ़ु का अहिड़ी सरगर्मी थिए थी जेका उन जे वहिकिरे खे ऐं उन जे पाणीअ जे वसीलनि खे को ख़तरो पहुचाए थी. त उन सूरत में बि सिंध बेदार आहे. ऐं गॾोगॾु जेकॾहिं कंहिं बि क़िस्म जी अदम बर्दाश्त वारी रविश समाज जे अंदरि वधण जी कोशिशि करे थी, त उन जे ख़िलाफ़ु बि सिंध जा माण्हू हमेशह साम्हूं ईंदा आहिनि, मज़ाहिमत कंदा आहिनि. ईंदड़ भेरे कंहिं ॿिए मौज़ू ते वरी अव्हां सां गुफ़्तगू में शरीक थींदासीं. तोसीं ताईं अला भाई.